बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती समालं रन्ध्राणवेणुरधरसुधयो पूरयन् गोपवृन्दै। याकु शुणिला परे शेषे उच्चाटन मंत्र स्तंभन मोहन वशीकरण उच्चाटन उच्चाटन मंत्रटी जितेबाला पढ़ी सुखदेव कहले चल किए से तुमको ये शिखे कौन से उच्चाटन मंत्र ना गोपी गीत परे परे जितेबाला रासरे अंतर्ध्यान हो जाती से बेले गोटे गाई कौन तासाम आविर्भू छौरी स्मयमान मुखम्बुज पीतांबरधर सगुरी सखान मनमथ मनमथ। भगवान कुआड़े रासर अंतर्ध्यान हो नथिले आपण भाबुछंती गोपी माने को छाड़ी कृष्ण अर्धरात्रि से दिन पूर्णिमा रात्रि पर पळैथिले ना कुआड़े जाइथिले नहीं के भलो पाउथिले गोपी माने को कोठी की अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतर्तव्यं स्तम चक्षा भगवान कृष्ण गोपी मान हृदय बसी जाते भगवान कृष्ण गोपी मान हृदय बसी जाते गोपी खोजुंट जिते हृदय वेदना आसे हृदय बाहर आसे तेणु भगवान कहले कई लोग कहते कृष्ण साधारण वक्ता माने हे भगवान कृष्ण डाकिदेले राति अधे रासर अंतर्ध्यान हो गले राधा राणी की कांधरू फोपाड़ी देले अरे कुआड़े से फोपाड़े मूल संस्कृत कौन अंतर्हिते भगवती भगवान कृष्ण गोपी मान हृदय प्रवेश करगले से गोपी मान चारिड़े खोजुंट कुआड़े गले आम श्याम बंधु कुआड़े गले यही भाव जिते पढ़ी सुखदेव गोस्वामी आसी सुखदेव गोस्वामी के देखिए परीक्षित महाराज वर्तमान कहते संस्मरणात् पुंसा सत्य सत्य शुद्धंति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। हे भगवान आपण को भली महापुरुषों पाद जहाँ घरे पड़ो ये अहोभाग्य क्या आपण भली महापुरुष वास्तविक साधु सन्थ महापुरुष गृहस्थ घरे पाद रखा कथा किंतु कौन सी व्यापार युक्त हवा कथा नुह जीव सांगे सांगे पाद धोइले मुंडिया मारले पलैब जदि केवल सत्संग कर जदि कौन कर जी समय केवल भागवत चर्चा आज की दिवस मेरे जाऊं आग गोड़ धोईदेवे सब जाक परिवार जाक
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ, ଆସନଟିଏ ଦେବେ, ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ମଗେଇବେ, ରସଗୋଲା ମଗେଇବେ, ପୁଅ ଝିଅର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର ଜମିବାଡ଼ି କଥା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସେ ଗୁରୁ ବି ବେକାର ଚାଲାରେ। ଏ ଜାତିରେ ରୈଦାସ ଚମାର ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଧର୍ମାବତାର, ଭକ୍ତମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି ରୈଦାସ ଜାତିରେ ଚମାର ଥିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ନିଜେ ଧର୍ମ ଅବତାର। ସେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ତୁମ ଚନ୍ଦନ ପାଣି, ତୁମ ଚନ୍ଦନ पानी, तुम घन हम है मोरा, तुम घन हम है मोरा। সেই রৈদাস লেখଛନ୍ତି ସାଧୁ ଆସିବେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କରିବ, ଆସନ ଦେବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିବ ସାଧୁଙ୍କୁ, ମୋର ହରିନାମ ହଉନି, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବି ନାମରେ ରୁଚି ହେଉଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଉଛି, ମହାରାଜ କେମିତି ନାମରେ ରୁଚି ହେବ, ମୋତେ ସଂସାର ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପ୍ରଭୁଠେ ମନ ଲାଗିଲା। এইଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ବିପଦ କରି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି, ମହାରାଜ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, କାମଧନ୍ଦା ଆମର ଅଛି, ଏତେ କହି ବିଦା କଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ସେଇଟା କଥା ଆଜି ନିଜେ ପରିଚିତ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ संस्मरणात् पुंस सद्य शुद्धन्ति वै गृह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। ସେଇଭଳି ସାଧୁ କେତେ ସମୟ ରହିବେ, ସଗୋଦହନ ମାତ୍ର ହି ଗୃହେଷୁ ଗୃହମେଧିନା। ଗାଈ ପିଇବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ତାଠୁ କମ୍ ସମୟ ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥ ରହିବେ। ସାଧୁ ଘରେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ସାଧୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ, ଉଭୟ କଳୁଷିତ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଯିବ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ସ୍ୱତଃ ଯିବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସାଧୁକୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଡାକି ହାକିକି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ସାଧୁ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଆସିଲା ଯିବି, ସ୍ୱତଃ ବି ଆସିପାରେ, ଯଦି ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ ସ୍ୱତଃ ଯିବ, ୟା ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ ମାନ ମିଳିବ। ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଲାଭ ଏଇ ଆସେ କପଟ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶେ, ভ্রমিয়া বেড়ায় ঘরে ঘরে, দৈবী মায়া বলৎকারে খসাইয়া সেই ডরে। বলে যদি সাধু অর্থ পাই এ ঘর সে ঘর দর্শন দেওয়াকে যাଉଥିବ, ତାକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାୟାକୂଟ ହବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଯାହା ସେ ଆଇବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ବିରକ୍ତି ରହିବନି, ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବନି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ମୂଳ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତଙ୍ଗ ଚତୁଷ୍ଥୟ। এই জ্ঞান বিজ্ঞান কেତେବେଳେ হব, মায়া কেତେବେଳେ কবলিত হব, বৈরাগ্য রহিলে। যদি বৈরাগ্য নাই ସବୁ বেকার। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ବୈରାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରେ କହ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ କୃପା କୃତିର ତମଂ ପ୍ରପଦେ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে রাম নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে রাম নারায়ণ বাসুদেব। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ନୀଳାଚଳକୁ ଆସିଲେ, ଭାରି କି ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା, ସଦା ସର୍ବଦା ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ, ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ, କେବଳ ଭିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ମାଗିବି ଭିକ୍ଷା, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ମାଗିବି ଭିକ୍ଷା, ହରି ନାମ ଗୋଟି କରିବି ଶିକ୍ଷା, ହରି ନାମ ଗୋଟି କରିବି ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ମାଗିବି ଭିକ୍ଷା। କେବଳ ଭିକ୍ଷା କ'ଣ,
ଅପରାଧ ମାର୍ଜନ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ କହିବେ ନାମ କରିବେ ନାମ କରିବେ ଟିକେ ନାମ କରିବେ ବାସ୍ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଖଦେବଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ସୁଖଦେବ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକି ସନକାଦି ମୁନି ଋଷି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଯୋଗିନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁଂ ପୁରୁଷସ୍ୟେହ ଯତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଂ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସାଧନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବଥା ମରଣାସନ୍ନ ପୁରୁଷ ସେ ଯତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମରଣାସନ୍ନ ମାନେ ମରିଷ୍ୟମାଣ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ମରିଷ୍ୟମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ମରିବ ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିବା ଟିକେ କହିପାରିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଯିବା ଉପରେ ତାର କେମିତି ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ସେ କଥା ଟିକେ କୁହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଯେ ମରଣାସନ୍ନ ଜୀବ ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ କେତେବେଳେ ମରିବ କହିହେବନି ତେଣୁ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାର ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଚାର ଯଚ୍ଛ୍ରୋତ ଏଇଭଳିଆ ସିନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କାଲି ନା ପରଦିନ ଜଣେ ଦେବୀକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲା ତା ନା ଗାୟତ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ମାଆଟି ନା ଆରେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଗୀତ ଗାଇଲା ଶେଷରେ ପୁଣି କହିଲା ମୋ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ତୋ ଗୀତ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖେଇଲେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୁହେଁ କି ଧାର୍ମିକ ବିଭାଗ ନୁହେଁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ମା ତମକୁ ଜୁଆରେ ପଢ଼ା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଯାଉ ସେ ଆମାଟି ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା आमाटी ब्रह्मास्त्र है कि आसिकी कहला आम बाबा बेसी गपंतनी माँ तुम्हें पढ़ा बचे देला मेरो प्यार नंदे लाल की छोरी राधे मेरो प्यार नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यार नंद लाल 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 किशोरी राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की तेणु प्रथम जो प्रश्नटी है आपण माने प्रश्न को गुरुत्व दियंतु पुरुषस्य यत् कार्यम ए प्रश्न उत्तर पाई गले तो आपण मरिबा को डरिबे ना नाही ए उत्तर पाई गले मरिबा को भय लागो मृत्यु का भय लागेनी कौन प्रश्न देती म्रियमाणस्य सर्वथा द्वितीय प्रश्न जच्छ्रतो व्यमथो जप्यम जप कर्तव्यम द्रुवी प्रभु पुणे स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि जद्वा विपर्जयम् ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ସେ କାହା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ କାହାର ନାମ ଜପ କରିବ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ କାହାକୁ ଭଜନ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ତ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ गोविंद गोविंद गोविंद
कर्तव्य कर्म केवल बंचिबा किंतु निज जीवन उद्धार पाई केवल भगवान को नाम स्मरण करवा ये मनुष्य जीवन लक्ष्य। बहु आजिकल का साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर ना किसी न कले कौन खाली भगवान देदेवे। गोटे जगह सब डॉक्टर माने सम्मेलन होता पुरी में डाकी मत मुख्य वक्ता मुझे उत्तर कली यस इट विल बी हैपन हम किसी न कले भी हम कि कौ मेसीन लगे समय परिश्रा हम एति पा छाड़ू एति पा रखी बोले अच्छे परिश्रा लगला कहीं समय पारे चलला पाइप चलला पाइपना जब लगे कहीं बची पार तू सीना खाऊ भितर हजम हवा काम कौन तोर तू कौन कर भगवान को इच्छा बिना किसी हो पार तू चाहिए भी जापर चाहिए आसपार मुझे कहली यू हैव नो सफिशिएंट नॉलेज you listen me two words I found which are prefix and pre-plan ए दृश्यमान जगत का संसार शरीर पूर्व निर्धारित एटा प्रीफिक्स का आउ जदि जीवन में किसी प्लान करिवार अछि केवल नाम करिवा किंतु लोक कौन करछि ना काली के जीव प्लान न करे किम देबो बंधाबंधी न करे काली किम अरे पागला सेति वर्षा हो ना प्रोग्राम कैंसिल नले कौन ना पेट काटू आज नले काली की जीवा ये सरकारी प्रोग्राम बंद हो जाए तुम प्रोग्राम किए बुझाबी ए भौतिक जड़वादी दुनिया रे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रे सब गुड प्रीफिक्स तुम्हें भगवान को पाई प्लान करो संसार को प्लान कर यू डोंट मेक एनी प्लान बड़ बड़ साधु संत भी एबे उपदेश दउचंती कोन ना जहां भी किछि न कले के देओ दे हैव नो सफिशिएंट नॉलेज। अरे एक कथा जदि जानिबार अछि से मलुक दास भक्त माल मलुक दास लिखिछि हां बढ़िया कथा अजगर करे न चाकरी पंछी करे ना बात दास मलुका कह गया सबका दातारा। आज तुमको छेनापुर खाइबार अछि तो तुम्हें नौकरी मिल जाओ बजार को जीवा पड़ियो ये पूर्व निर्धारित संसार शरीर को आम कौन भावी प्लान है भगवान टाक फिक्स भगवान चाहिए सीना नाम करी भगवान चाहिए सीना मंदिर को जीवी भगवान बेकार कथा प्लान कर यू मेक प्लान देयर बट वेयर आर नो नॉट मेक एनी प्लान ए संसार पाई प्लान कर ऑटोमेटिक तीनटा एडमिशन करी फार्मेसी रे इंजीनियरिंग रे आईटीआई रे किछि पाठ वाला जो भी गला 3 दिन पर फेर केना महाप्रभु कहते पाठ पढ़िबुनि तू जा फला बुंदा बुंदा मोर इच्छा थी बाबा फाबा क्या ढाबारे देख रही किंतु प्रभु चाहिए आज तेल तू मु भल भाव गवेषणा कली आम चाहिए किसी हम ना मनुष्य मो कथा नुहे शास्त्रीयता चैतन्य महाप्रभु वाणी मु केवल इंग्लीश रे जुड़े वार्ड कहली प्रीफिक्स प्रीप्लान किंतु आगु चैतन्य चैतन्य लिखा अछि मनुष्य कोटि वंशा बेंगलोर रे कथा शुणुली एवं उज्जैन भी शुणुची आज भी आप चैलेंज करुचे आप कथा दूसरी हाथ गोड़ बांधिक जंगल फोपाड़ दियो मोटे खाद्य पहुँचू आई एम चैलेंज फ्रॉम दिस व्यास मो बेंगलोर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस भी कहली बांधिक देखिए बांधिक अरे मोर बंधन जोग नी से बांधि भी पार मुझे जोर रे कहूँ मैंने मुझे जानी से बांध न बांध मुझे भी जानी से बांधि पार मत तेणु आप संसार शरीर पर किसी प्लान करूँ काली कोटे खाइबी शोबी बहुत लोग मो पुओटा बाहर पारे मो झीटा बाहर पारे महाराज कौन टे कर पुओ झील बाहर बेकार कथा एगुड़ा सुंदर पुओ कला झीटे असुंदर झीटे गोरा पुओटे हसी हसी आप दुनिया कथा जो देखा हसी हसी कर लक्षे खंडे मुझे
दृष्टांत देवी आम प्लान सब फेल मैन पोजेसेस गॉड डिस्पोजेसेस जीवन को सब डे टू डे लाइफ हाउ मच प्रैक्टिकेबल यू विल फाइंड इन दिस श्रीमद् भागवत महापुराण मु विज्ञान पढ़ी मो गप कहानी पढ़ा पिला नुहे जीवन को किसी संसार सहित किसी प्लान कर जहाँ हबार अच्छे हम तेणुक परीक्षित ऋषिंकर अभिशाप एटा प्लान नथिला फिक्स रे जो फिक्स रे से कहले भगवान को ना कौन दंड सागर ना दया सागर कौन दया सागर को दंड सागर लिखाई तेणु परीक्षित जानी पारे मत अभिशाप होती माने आशीर्वाद होती आशीर्वाद है सुखदेव आसिले आ सुखदेव भाया कोतिर वक्ता बसिबे परीक्षित असदगति हम तेणु आपण मैंने प्लान कौन कले परीक्षित मुनि ऋषि कहले गोटे प्लान नाम कर तेणु आपण मानकर काली की कौन प्लान करेंगे सकाल उठब गोटे काम कर सकाल उठब मुह धुआ कि दांत घस न घस आग टे बसिक 5 मिनट चलेब कौन हरे कृष्णा कृष्णा